तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। सो आज से रिपब्लिक डे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ जो हो रहा है प्रोग्राम। तो एज ए कल्चरल शो हम लोग को वहाँ परफॉर्म करना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल में, आप लोगों को दिखाता हूँ वहीं पे। चलो DC Karbi Anglong lapen SP Karbi Anglong DIG lapen CRPF Army Juana Kehoy Tung lapen dak kacopapon Songolong Manpeng Kethe Alui Gedon lapen ni lekasing honai dak student lapen Karbi 1986 sabu mena sole tum janelo Gondra sedang melekan cenglo Kacoboy ikut pencenglo, Henry kaciki pencenglo Karbi jangan bom, akan jangan itu dulu tahun itu. Nanti ini ada orang sedikit bangke, itu kacing hot, kacing ni, kacing se, kacing han kacing mungkin itu, kaman tayang dengan lempon hona. Toda Karbi Anglong rice. Menaraja juga kubitro konot, mau jila bahi rajon. तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। देखिए यहाँ हो रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम। ये देखिए अभी हमारा सीएम साहब का स्पीच खत्म हो गया और इधर में शुरू हो गया है। ये देखो अभी होगा धम धड़का। ये देखिए Happy Republic Day. Hamster lain nak khazar ini. Hamster aku coba tapi kan. Ladies and gentlemen, we are now witnessing the grand parade of the celebration 2020. The grand parade is being led by Foreign Commander in Sector 3, Commander Zalka, Secretary in Command in Sector 3, Shadowika. In the second contingent, we have Assam Police, led by Project Commander ABSI Morira Togo. They are from individually Police Kabani dan Lagi Keputusan Polis ABSI Dewan. In the fourth contingent, we have the recruit constable for ABIRB, led by Project Commander Kapaldar Ajit Jitla. Lalu kami akan melakukan tinggal yaitu langsung grand parade non itu masih download. Also, kemudian itu ketika saya dan polisi In the fifth contingent, we have Diphu Karbi College NCC led by Project Commander Senior Under Officer Morira Togo. In the eighth contingent, we have the Government Board Higher Secondary School NCC led by Project Commander Under Officer Akash Chaudhary. Ibu Bapak Secondary School NCC Pasatria, DAP Higher Secondary School NCC, dan Provinsi Kepolisian Senior Under Officer Arlong Ibu.
Guide Academy led by Platoon Commander Captain Rema and Flag Bearer Pragya Paramita Bola. हमारी घर टुरी नीटू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल যার পরে নীটু গর্লস স্কুলতে আর ধর্ণা বাহক খুশি এরাম ব্যান্ড হানসে ইংলিশ স্কুল যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সর্বম রংপাল ধ্বজাবাহক রূপম এরাম In the same occasion, we have Assam Rifle School led by Platoon Commander Colonel Rajwar and Flag Bearer Mimi Puri. আসাম রাজ্য ডন বস্কো হাই স্কুলের প্রতি যার প্রতিনিধিত্ব করেছে হয়েছে চীনা আর ধ্বজাবাহক তার মনোজ এরাম We have Chandra Singh led by Platoon Commander Holy Fasulapuri and Flag Bearer Saina Singh. যখন সিদ্ধান্ত ছিল উদোপন করিয়া প্রথমভাবে আমার এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে ডিপু কারবা আইসিডিএস প্রজেক্টর পরিচালক যার প্রতিনিধিত্ব করেছে জোনাকি রংপিক আর ধ্বজাবাহক মালিক ডিপু We have begun a change to urban ICS project and we can In the 1850s, we have Karbi Academy led by Platoon Commander Sagar Viber Cemetery and Flag Bearer Lomba Anglong. এয়ারএংলং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল যার প্রতিনিধিত্ব করেছে সার্ফিং ও ধ্বজাবাহক কুমরি বেদি Memorial English High School led by Platoon Commander Diphu Karbi Flag Bearer ये पैरेड खत्म हो गया। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस। हैप्पी रिपब्लिक डे। ये देखिए balsa, hey, balsa. Department of Handloom and Textile. Department of Agriculture. District Veterinary and Animal Husbandry Department. Wah.
is the president and I will have the responsible for the Anglong Department of Environment and Forest. हमारे विभिन्न जनजातियों खास दूसरा आज कभी पेड़ पौधा उदाहरण हमारे नहीं हुई kami terus kita di bawah mobil di bawah kami yang itu kalau di bawah baru yang itu Oh. ভালকে নাচিবি দেই দে চলো अच्छा अच्छा डांस करके आओ भाई cultural dance abang le lang pondona kecengsi itu malong चलो 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 akan lagi itu mithang atau itu makai Karbi Anglong akan Ladies and gentlemen, we will now witness
shall now witness a patriotic dance by the students of Diphu Karbi Girls High School. Non ki jutsi abangke editum patriotic dance abang lelang pon lona. Diphu Golf Girls High School Kacharlipon Osomar. अभी ब्रेकफास्ट खाने को मिला रिपब्लिक डे के नाम ये देखिए ब्रेकफास्ट टाइम क्या क्या मिला है ये है अंडा है और ये सब ये खाने को मिला है हम लोग को। तो ये था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ में गोप बॉयज प्लेग्राउंड में अभी ख़त्म हो गया, सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। हम लोग को डांस भी करने को मिला और हम लोग को ये सर्टिफिकेट भी मिला ये यहाँ से तो रिपब्लिक सेलिब्रेशन की तरफ से। सो इस तरह से बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगा तो मिलेंगे फिर। आज के लिए ये देखिए मेरे पीछे, तो टाटा बाय बाय।